नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत-ए-हाल है, इसको देख कर कहा जा सकता है कि गेम ऑन है, यानी अभी खेल ख़त्म नहीं हुआ है। पंजाब के वज़ीर आला, जिसको निकालने के लिए हर कोई एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, वो अब भी इस खेल में मौजूद हैं। मगर इससे बढ़कर पाकिस्तान के आला तरीन ओहदे यानी कि ओहदा सदारत पर PTI के सदर बराजमान हैं और इन्हें कुर्सी सदारत से उतारना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। वो कौन से सरप्राइज़ दे चुके हैं और अब कौन से बड़े सरप्राइज़ दे सकते हैं, यही नहीं, सदर आरिफ अलवी इस वक्त अपने ओहदे का बर वक्त और मौसर इस्तेमाल करके शहबाज शरीफ एंड कंपनी को टफ टाइम भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान की कौमी असम्बली के पीर को होने वाले इजलास के एजेंडे के मुताबिक पार्लियामान के ईवान ज़ेरी में सदर के पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पर बहस हो रही है। ये एक पार्लिमानी रिवायत है जिसके तहत हर साल सदर मुमलिकत के पार्लियामान के मुश्तरका इजलास में खिताब से कबल गुज़श्ता साल के खिताब पर इजहार तशक्कुर की करारदाद पेश की जाती है। इस बार भी इस पार्लिमानी रिवायत पर अमल हो रहा है, मगर बज़ाहिर ऐसा ही मालूम हो रहा है कि इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल मौजूदा हुकूमत के अरकान इस करारदाद पर बहस करते हुए इन दावों को दोहराएंगे कि सदर मुमलिकत अपनी जिम्मेदारियाँ अपने हल्फ के तहत आईनी तरीकों से अदा करने से कासर हैं। नाज़रीन, सदर आरिफ अलवी ने मौजूदा हुकूमत को जो सबसे पहला सरप्राइज़ दिया था, वो ऐन उस दिन दिया जब शहबाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा का मनसब संभाला। वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद इन्हें सदर पाकिस्तान से हल्फ लेना था, मगर ईवान सदर से खबर आई कि सदर आरिफ अलवी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से अब वो मुख्तसर रुखसत पर जा रहे हैं। आइनी माहरीन का कहना है कि अगर इस सियासी बहरान का कोई बेहतर हल नहीं निकलता तो ऐसे में ईवान सदर मौजूदा हुकूमत के लिए दर्द सर बना रहेगा। इसकी ताज़ा मिसाल तो यह है कि इस वक्त सदर पाकिस्तान की वजह से पंजाब के नए मुंतखब होने वाले वज़ीर आला हमजा शहबाज हल्फ भी नहीं उठा सके हैं। इनके मुताबिक जब वज़ीर आज़म ने गवर्नर पंजाब को इनके ओहदे से हटाने की एडवाइस सदर को भेजी तो इन्होंने इस पर फौरी अमल नहीं किया। पंजाब के गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने वज़ीर आला के इंतखाब को तस्लीम ही नहीं किया और इस वजह से इन्होंने अपने इख्तियारात भी किसी को तफवीज़ नहीं किए हैं, जिसकी वजह से पंजाब के नौमुंतखब वज़ीर आला अभी अपने हल्फ के इंतज़ार में हैं। अब हुकूमत के लिए और बड़ी मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि अगर वो सदर को हटाने जाते हैं तो भी मुश्किल हालात से दो चार हो जाएंगे। कानूनी माहरीन के मुताबिक सदर को आसानी से घर नहीं भेजा जा सकता और मौजूदा पार्टी पोजीशंस को देखते हुए हुकूमती जमातों का सदर का मुवाख़ज़ा करना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है। इनके मुताबिक सदर के मुवाख़ज़े के लिए पार्लियामेंट, कौमी असम्बली और सेनेट के कुल मेंबरान की 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। अगर नंबर गेम पर नज़र दौड़ाई जाए तो फिर ऐसे में सदर को हुकूमत से कोई ख़तरा नहीं है। इस वक्त कौमी असम्बली में कुल 342 नशिस्तें हैं, जबकि 100 सैनिटर्स हैं, जिनमें तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले सैनिटर्स की तादाद 26 बनती है। कौमी असम्बली और सेनेट के कुल 442 के अरकान में से सदर के मुवाख़ज़े के लिए तकरीबन 296 अरकान की हिमायत हासिल होना ज़रूरी हो जाता है। इस वक्त हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान को मिलाकर भी कौमी असम्बली में अरकान की कुल तादाद 197 तक की बनती है। अब अगर कानून और आइनी साजी के हवाले से देखा जाए तो भी सदर के इख्तियारात अहम तरीन मामलात पर अच्छे खासे असरअंदाज हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब सदर के पास मंजूरी के लिए कोई बिल भेजा जाता है तो वो 10 दिन तक इस पर अपनी राय देने का इख्तियार रखते हैं और मिनी बिल बजट के अलावा 10 दिन बाद भी सदर पाकिस्तान इस बिल को वापस भेज सकते हैं। ऐसी सूरत में कानून साजी की मंजूरी के लिए पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाना ज़रूरी हो जाता है। माहरीन कानून के मुताबिक मुश्तरका इजलास बुलाने में भी कम अज़ कम 10 से 12 दिन लग जाते हैं। तहरीक इंसाफ के सेनेट में अरकान मुश्तरका इजलास में मज़ीद ताख़ीर का सबब बन सकते हैं। अगर सेशन मुनक्किद हो भी जाए तो ऐसी सूरत में बिल की सादा अक्सरियत से मंजूरी से कबल वो तवील तकरीरों के ज़रिए ऐसे इजलास को मज़ीद तवालत दे सकते हैं। यूँ एक कानून को अमली शक्ल देने में कम अज़ कम 1 माह का वक्त लग जाता है। अगर हुकूमत किसी और जमात की ही हो तो फिर सदर का ओहदा मसाइल पैदा कर सकता है। इनके मुताबिक इसकी बड़ी वजह ज़हनी हम आहंगी का ना होना होता है। बज़ाहिर तहरीक इंसाफ की मजमूई हिकमत अमली यही है कि कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने दिया जाए और जिस हद तक मुमकिन हो नई हुकूमत के काम में रुकावट डाली जाए, जिसके नतीजे में इनको अपने हिमायतियों की तरफ से ज़बरदस्त पज़ीराई मिली, जिसका सबूत बरतरफी के अगले दिन इतवार के रोज़ मुल्क के तूलो अर्ज़ में होने वाले जोशो खरोश से भरे रज़ा कराना मुजाहरे थे। दुनिया के अहम दारुल हुकूमतों और शहरों में
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ان سے اظہار یکجہتی اس کے علاوہ ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ مشکل حالات، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باوجود ان کے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے کہ نہ صرف انہوں نے حالات میں بہتری کی کوشش کی، بلکہ 74 سالہ ملکی سیاسی تاریخ میں اپنا شمار ان رہنماؤں میں کروایا جو آزادی اور خود مختاری میں ہی پاکستان کا مستقبل روشن سمجھتے تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جان کی بازی بھی لگائے گئے۔ ناظرین، اس سے تاثر میں بہت گہرائی ہے کہ عمران خان نے اپنے لیے وہی راستہ چن لیا ہے جس پر 1977 میں بھٹو چلے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ماننا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ گہرے مراسم رکھتے ہوئے امریکہ اور روس تب سوویت یونین کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات رکھ سکتا ہے۔ دوستوں، قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان مکمل طور پر غیر روایتی سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، جو ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا نعرہ ہے۔ ایسے فیصلوں کی بنیاد جہاں ایک طرف ان کا زندگی گزارنے کا ذاتی نقطہ نظر ہے، تو وہیں اس انداز سیاست کے ملنے والی عوامی پذیرائی ہے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو عمران خان کو روز بروز خطرناک سے خطرناک بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادارے بھی اس بات سے بالکل باخبر ہیں، ان کے لیے بھی ہر آنے والے دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ وہ طویل تقریروں کے ذریعے ایسے اجلاس کو مزید طوالت دے سکتے ہیں۔ یوں ایک قانون کو عملی شکل دینے میں کم از کم 1 ماہ کا وقت لگ جاتا ہے۔ اگر حکومت کسی اور جماعت کی ہی ہو تو پھر صدر کا عہدہ مسائل پیدا کر سکتا ہے۔ ان کے مطابق اس کی بڑی وجہ ذہنی ہم آہنگی کا نہ ہونا ہوتا ہے۔ بظاہر تحریک انصاف کی مجموعی حکمت عملی یہی ہے کہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے اور جس حد تک ممکن ہو نئی حکومت کے کام میں رکاوٹ ڈالی جائے، جس کے نتیجے میں ان کو اپنے حمایتیوں کی طرف سے زبردست پذیرائی ملی، جس کا ثبوت برطرفی کے اگلے دن اتوار کے روز ملک کے طول و عرض میں ہونے والے جوش و خروش سے بھرے رضاکارانہ مظاہرے تھے۔ دنیا کے اہم دارالحکومتوں اور شہروں میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا ان سے اظہار یکجہتی اس کے علاوہ ہے، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ مشکل حالات، بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری کے باوجود ان کے اس بیانیے کو تقویت مل رہی ہے کہ نہ صرف انہوں نے حالات میں بہتری کی کوشش کی، بلکہ 74 سالہ ملکی سیاسی تاریخ میں اپنا شمار ان رہنماؤں میں کروایا جو آزادی اور خود مختاری میں ہی پاکستان کا مستقبل روشن سمجھتے تھے اور اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جان کی بازی بھی لگائے گئے۔ ناظرین، اس سے تاثر میں بہت گہرائی ہے کہ عمران خان نے اپنے لیے وہی راستہ چن لیا ہے جس پر 1977 میں بھٹو چلے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا ماننا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ گہرے مراسم رکھتے ہوئے امریکہ اور روس تب سوویت یونین کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات رکھ سکتا ہے۔ دوستوں، قومی اسمبلی سے استعفے دینے کا فیصلہ ظاہر کر رہا ہے کہ عمران خان مکمل طور پر غیر روایتی سیاسی فیصلے کر رہے ہیں، جو ابھی نہیں تو کبھی نہیں کا نعرہ ہے۔ ایسے فیصلوں کی بنیاد جہاں ایک طرف ان کا زندگی گزارنے کا ذاتی نقطہ نظر ہے، تو وہیں اس انداز سیاست کے ملنے والی عوامی پذیرائی ہے۔ یہ سب وہ عوامل ہیں جو عمران خان کو روز بروز خطرناک سے خطرناک بنانے میں بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ادارے بھی اس بات سے بالکل باخبر ہیں، ان کے لیے بھی ہر آنے والے دن مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔